Hi Natas, welcome back to a new video. Aji video de kila sukul do. Ami khan ekta kahani janibo Bible laga parable ekta janibo Matthew chapter 20 verse 1 da legena into following ibar second jabo. Sok to na guribo khali kahani hi ami khan janibo le kani try koribo aro kahani kobo khapabra kobo phat khotom guri dibo jone mom digena sabi dibo na itu request kore ase first day. Aro ami ge kiman junbi itiara support korna iha ase somman logone bishi khushi aro amila side ra aro isor rahi ami khan sob ke bless koribe asis dibi korna itu pratna bi rakhi dia ase itu kahani do hoise golaga parable ekta isor ra tai laga disciples khan logode kwa laga ase aro itu kahani kiniga shuru korise golaga mane isor laga kingdom do hoise golaga kiniga ase itu overs in the vineyard laga ase naga mistake hoise gole da ami khan ekta angur laga kheti de kam pura manu khan itu laga opor ase to yede isor bra ta laga disciples khan logode kwa do hoise gole mane kheti ekjun kheti malik tai bra hajira bisarise first day early in the morning na ekdom jode jayega na manu ki bisarise hajira bisarise to ta khan logode koise apni khan aji ami laga kheti de aibi ahise gole moi apni khan logode 1 taka diba inya orna tai first day khiti de pathai dise first party na itu piche de aro bible de pado third hour ko ase third hour mane 9 baje is na arbi itu khiti malik aro ulai gena market place de ulai gena ikuna purina khara gura manu khan logore tai de dise amni khan yede ki kore ase pande ami khan ikuna ba karni yede boya ase na ko kunbi higher na gura karni ami khan yede boya ase kwa karni tai dise ahebi ami laga khiti de jaw amni khan de orna amni khan ki right ase na amni khan ki lage itu matlab amni khan ye ki dibole ase itu moi bra dibo igena tai takhan pore matise to takhan bi aro khiti de jese itu piche de arabi tai ulaise na 6 and 9 are iniga bible de iniga ase 6 and 9 moi galti gorana la hoy 6 aro 9 are matlab 12 noon na 12 noon is na de arabi ulaise ulai gena marketplace ulai gena aro tai mano khara guri rakha mano khan gori are ami khan yede ki kure ase pande ta khan bise ami khan eku kam na pa karne yede khara gori ase na eku kam pa na ami khan ki kun robe hire gorna ina bande eku khiti malik gori ahibina ami khan hele ami la khiti de jaw na angor khiti de jage na kam gorobo na ta khan lo korde mi mati gena tai laga khiti de kam gorol dis aro last day 11 hour bible 11 hour dina say 11 hour meaning ami khan idu 11 baje no hai de 11 hour matlab to hoye gala da last hour na last hour mane sam phale last hour mane rati hoi jabole laga age kobi inega mane last phale last opportunity na hele be ta khan gode last chance dia laga na before it's too late bishi deri no ma age de na to jayega na aro bi jayega na ikuna kuri na ta manu khan tai marketplace de dikhi gana ta khan gode koise ami khan yedi ki kure ase kwamre ta khan je ami khan do kun rabi hire na kura karni yede khara kore ase ina ma aibe ami khan ami laga khiti de jobo ami laga angor khiti de jobo to gona tai aro itu kan lo gode mi matise to last day tai laga serving ko bi nai le tai laga kwali ekjun ge tai matise itu kan ge matule dise to last day aha khan hi first aise do to ta khan lo gode matise ahe gena ta khan lo gode tai one is na 1 taka dise first day aha no aro 12 baje 2 baje is na sorry 12 noon na din de aha khan ta khan lo gode bi 1 taka dis aro 9 baje de aha khan ta khan lo gode bi 1 taka dis aro first day uchor de aha khan ta khan lo gode bi 1 taka dis to uchor de aha khan ta khan the first day ahe se do itu gane ta khan nijur mane murmur korise mane ta khan mon ra khau lage na mane itu malik to ami khan lo gode to galti kore ase to first day aha khan ami khan ge do olo bishi dibo lage na iniga laga complain dibole suru hoi jese to idu malik ko are kile complain dia ase apni khan logode fasla gurise no hoy ek din laga hajira 1 taka dibo hoi gana na apni khan ami logode sukur chudi ase niki na
दूसरा मानव खान नपरे दिया था आमी लगा आसे आमी मालिक आसे आमी किमान दिबले आसे इतु आमी लाखाव आसे इतु गाने अपनी आमी মই কি কৰি আছে ঘোষা কৰি আছে আৰু ঠিক কৰি আছে কৰনা ইতু মালিক বলো তাখান নপৰে কৈছে আৰু কৈছে ফার্স্ট ডে আহা খান হি লাস্ট হবো আৰু লাস্ট ডে আহা খানি ফার্স্ট হবো ইতু মাতলাম কিংডম দে না ঈশ্বর লগা কিংডম দে হৈছে বলা দাও তাই লগা ৰাজ্য দে হৈছে বলা দাও ফার্স্ট ডে আহা লাস্ট ডে আহা ইনিকা নাই ইতু ঈশ্বর ব্রা ইতু হি কবলে মন যাছে আৰু ইতু হি কৈ আছে আমি খান লগতে আমি খান ইতু হি বুজিব লাগে কি ঈশ্বর লগা ফিল দে ঈশ্বর লগা ৰাজ্য দে হৈছে বলা দাও আপনি আৰু মই কিতিয়া বি দেৰি নহব না আপনি লাস্ট ডে বি আহিবি আপনি ফার্স্ট ডে বি আহিবি ঈশ্বর লগা কাম পয়লা ভাবে কৰি কেনা দেখিবি ইতিয়া হলিবি দেৰি হোৱা নাই না এটুই আছে আমি কান এটুই শর্টকাট বুঝিব লাগে আপনি গলতি দে দেখাব পারে আপনি সিন দে আছে কোনা আপনি সরম রা দেখাব পারে বলিবি ইটু সরম না হবে দে আমি কান ইতিয়া বি দেরি হোৱা নাই কোন মইদো পাপি মানুহ আছে কোনা বই আছে আপনি খান যদি সা আছে বলে আপনি বি মই বি সব ভাবি মানুহ আছে বলিবি ইতিয়া বি দেরি হোৱা নাই আমি কান আহিবি না উঠিকানা কাম কৰিব না ফার্স্ট ডে আহা মানুহ খান কমপ্লেইন কৰিছিল তো আরে আমি খান তো পইলা পৰা আহিছে আৰু ইমান দুখতে ইমান our iman ganda কাম কৰিছে হলেবি আমি খান নবলে ইমান কমতি কি লাগিছে না ইটো কমপ্লেইন দিয়া হলেবি ঈশ্বৰ লগা আগে দে তো ফার্স্ট ডে আহিবি সেকেন্ড ডে আহিবি থার্ড ডে আহিবি দেৰি আহিবি জলদি আহিবি সব বি কি আছে হলেবি আহিব লাগে ইটো আছে তো ইটো কাৰণে আমি খান বি ঈশ্বৰ লগা কিংডম দে ঈশ্বৰ লগা কাম কৰলে বেছি দেৰি নহয় না ইতিয়া বি আমি খান নকৰে লাস্ট আৱাৰ দে না আমি খান উঠি গানা একেলগে কাম কৰিব না মই ইমান শেষ কৰি আছে কিমান জলদি চাইছে ইমান খাতা ভিডিঅ' হলিবি কিমান জলদি চাইছে আৰু এই কাহানী বা আপনি আৰু মই একটা বেছি লাৰ্ন কৰিছে না মই এইটো আশা আছে আৰু ঈশ্বৰ জী ধন্যবাদ দিয়া আছে আৰু আপনি খান সব কিমান জলদি চাইছে আপনিকে ঈশ্বৰ ৰাহি ব্লেছ কৰিব আৰু পাৰাতাক এইটো যদি আপনি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিল কৰিছে বোলে নাই এইটো ঠিক আছে ভাৱনা কৰিছে বোলে শ্বেয়াৰ বি কৰিবি